Kita lo Ranji Trophy match tong uchung jutan nai marketam nai thuku Tripura baise Mumbai ni match tong pusuk se marong ka hai pan Tripura rok o jaga pai yang nai tong mani te Mumbai time out ong thang Tripura rok o match no pai ong thak ni hini manon match man draw khai rakata ge phai chung abuk sai mala nyai je kuno player Ranji Trophy thonga ke salja match kaise tong ki ban rang income busuk Manishankar Murasing busuk rang man match kaise tong busuk rang man obuno tini chung o bil chung pe sai mala nyai hain bagoi video pura full ke naji tai channel no koral ong ta subscribe khai di borong experience base ke rang ja gota bus khade o ja ka bak busuk phai ke borong breakdown bahai umtai nane rang ja na ubus saimana musuk na Ranji Trophy kaisa match thong ke busuk rang man je chung to saiman test thong ka ke ek match se 12 lang man phu T20 ke no 3 lang man phu udiayo 6 lang man phu ke phai chung Ranji Trophy match ke kaisa par match kaisa match thong ke busuk rang man chung umnau kaham ke saimala je kuno player bo 41 uni akba 41 থেকে 60টা ম্যাচ থংকাকে ব দিন ছালতা থংকাকে বা জায়গা 1000 রাংমান তাই ব প্লেং 11 তঙ্গো প্লেং 11 মা তঙ্গো 11 জন প্লেয়ার বিসিংনি মং তঙ্গো কোন ছালতা ম্যাচ নং 6000 রাংমান তাই যে কোনো প্লেয়ার রিজার্ভ রক তঙ্গো মা থিয়া প্রক এক রিজার্ভ তঙ্গে যে কোনো প্লেয়ার না সিলেক্ট খাইন স্কোর যে उसको 15 জন তঙ্গে তাই 3 জন প্লেয়ার রিজার্ভ তঙ্গো আর 3 জন প্লেয়ার প্রক মানো দিন 30000 के मानता ताई जे प्लेयर रक 21 থেকে 40 টা ম্যাচ থুঙাই বরং के सालो 50000 मानो प्लेइंग 11 तंग उनंग साइन मानो ताई रिजर्व को 25000 मान गुनाइ ता प्लेइंग 11 50000 रिजर्व तंग के न 25000 माननाय ताई जे 0 থেকে 20 टा मैच थुङाइ आ प्लेयर के सालो 40000 मानाय प्लेइंग 11 तंगनाय बरं 40000 मानाय ताई जे मा थुङे रिजर्व नारु जांनाय बरं के 20000 मानाय ताई हिंगे जे प्लेयर रक उसको दो नॉन प्लेइंग स्क्वाड माने उसको बन मुंकुरई आ प्लेयर रक माने सालो 25000 का माने ता ताई बीसी शहर एडिशनल बाबे उब खाके बीसी शहर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इंडिया उब कंसीडर खाइ रखा जे मैच फिन सिस्टम बारी रखा बाहि के हिनबा जे इंडियन प्रीमियर लीग मा आईपीएल जे थने आमदा सैलरी हाइता आ जगह जे थुंगनाय प्लेयर ब्रक 75 लाख मानता जे रणजी ट्रॉफी व थुंगनाय र ताई ब्र उबो थाक जे कोनो प्लेयर ब्र रणजी ट्रॉफी काहामा के बुन परफॉर्मेंस काहाम खाइमा काहे के ओ जगह ते प्रमोट खेमन बं ग्रुप खेमन सब्स्टिट्यूशन ले ताई ब्रंग ने ग्रास रूट लेवल न पोसोका तलांग मानो ता ओ बीसी शहर तो नाइ जंग न साइड मानो जे ओ जगह जे कोनो प्लेयर ब्र परफॉर्मेंस बेस्ट परफॉर्मेंस खाइमा काहे ब्र फाइनल आईपीएल देखपन चांस माने आईपीएल मा ऑक्शन पाइ जांगनाय के तो पहिला मैच न साइड मान मनसकन बचिम 5 ओके नाजार जे इकोनॉमी बॉलिंग ब कम रन के 0 रन आउट ओंखा त्रिपुरा वर्सेस जे मुंबई नि मैच तवन ओ मैच न पूरा त्रिपुरा रो पाइ जंग इजी तंगमानिता ओ मैच न ताम खाइ जे टाइम कुरुइ न त्रिपुरा पूरा पाइ थामत ओ मैच पर इजी लेसि त्रिपुरा रो मुंबई नि हारि देवे मैच नि त्रिपुरा पूरा mong ko sunga phamte Tripura ni asu ma kin chaja khamta kodok news channel lo ka khamon ta tv ro ka khamon but unfortunately tamong kha je day 6 match na sesma khain mane 29 tarik meeting match na sesma khain hain ba 29 tarik jara kya thongka ko to match sesong ithanga haya ke o match na Tripura ro pura ka hama ke pai thang tai Tripura point no number 1 sokoi khamo ageo je Mumbai bi thongna skung Tripura 2 number tango je position 8 point rangai tabu ke Tripura 3 number of table point soi kya je 9 point to ni 3 number position ta table point na sok ting Tripura ro tai Tripura rang ni next match ke Baroda bai abu jaga thongjang nai je di jagon thongjane MBB stadium time to tai nang san venue to 9:30 30 siming changjang nai MBB stadium 6 November ni siming changjang ta opro phale de palton o jaga le pura mark sabur khaile nya hisi nok ta ma chak je next match mon chok Murasing babu su ran khaiman ben ni ran su ro khaiman nok ta ma chok mon tolo comment khai